Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Today we're going to continue with our series en los profetas menores. on minor prophets. Y el mensaje que Dios nos trae hoy viene del libro de Ageo. The message that God has for us today is coming from the book of Haggai. Un mensaje que a mi entender es urgente, It's a message that is urgent, un mensaje profundo it's very profound, y un mensaje relevante para nosotros. and very relevant for us today. Contrario a lo que algunos piensan, Differently than what others may think, los profetas menores no son voces olvidadas del pasado the minor prophets are not voices that are forgotten from the past, o no son escritos irrelevantes para el siglo XXI. or they're not written in a way that's very irrelevant for the 21st century. Realmente son voces que resuenan para nosotros hoy día. They're really voices that are very practical for us Lo que today. dicen nos hablan todavía hoy. What they say, it still speaks to us today. Nosotros vivimos en una época muy interesante. We live in an age that's very interesting. La época moderna es una época llena de distracciones, The modern age is full of distraction. carreras profesionales, There's lots of professional careers. redes sociales, There's social media. videojuegos, There's video games. estabilidad económica, There's economic stability. proyectos personales, entre otras cosas. There's lots of personal projects and among other things. Estas distracciones a menudo pueden tener sobre nosotros un efecto anestésico Sometimes these distractions can have kind of an anesthetic effect on us. y a veces nublan nuestro entendimiento. And sometimes they cloud our understanding. Por eso que muchas personas, aún dentro de las iglesias, viven como en una burbuja, That's why a lot of people, even inside the church, live inside a type of bubble. invirtiendo tiempo, energía, recursos en cosas que realmente no son prioritarias. And they're wasting the time and energy and resources in things that really aren't priorities. Tristemente, esto a nosotros nos pasa And también. really sadly, that happens to us here too. A veces perdemos el enfoque, Sometimes we lose our focus. a veces el mundo, las cosas del mundo nos afectan, nos influencian Sometimes the things of the world, they affect us, they influence us, y terminamos persiguiendo las cosas que el mundo persigue. and we end up pursuing the things that the world pursues. Últimamente, a mí personalmente me ha tocado lidiar con unas muertes de personas cercanas a mí. Recently, I've had to deal with the death of different people who are close to me. La muerte de mi amigo Saladín, por ejemplo, The death of a friend, Saladi, was one un, pri- example. un primo mío One of my cousins que fue asesinado recientemente en Haití, who was recently que todavía assassinated no in se Haiti. sabe dónde está el cuerpo, nadie. We still don't know where his body is or anything like that. También la muerte del hermano de Kevin y la tragedia que sucedió en la capital recientemente. Also, the death of our brother Kevin, Son- or Kevin's brother, and all of the tragedy that happened in Santo Domingo this past Son week. cosas que a mí personalmente me entristecen They're things that personally make me sad. y me han hecho reflexionar mucho sobre la vida, ¿no? It's made me really reflect about life Sobre lo que es realmente importante en la vida, and what's really important in life, sobre la brevedad de la vida, about the brevity of life. the brevity of life. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero a veces nosotros vivimos como si lo que estoy a punto de decir, como si no fuese verdad. I know you guys know this, but a lot of times we live in a way like this isn't a reality, Especialmente cuando somos jóvenes. especially when we're young. Creemos que somos eternos, We think that we're eternal. que vamos a tener todo el tiempo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer. We think we're going to have all the time that we need to do everything we want to do. Pero la verdad es que nuestras vidas, todas nuestras vidas vienen con una fecha de expiración. But the truth is that each and every one of our lives, they come with an expiration date. Todos aquí, Everyone here, desde la persona más joven even from the youngest hasta person la persona más anciana. to the oldest person here. Y hay un truco también que nosotros no logramos entender. There's a trick that we often don't understand. A lo mejor de las personas más jóvenes, algunos se van primero que las personas más ancianas. Sometimes what happens is it's the younger people who leave us even before some of the older people do. Entonces, cuando pensamos que tenemos toda una eternidad delante de nosotros para aventurar, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros
que Dios ha puesto en nuestras manos, podemos sorprendernos. So when we think we have all of this time to do all of these things that God wants us to do and has put in our hearts to do, sometimes we can be really surprised. Y todo lo que quiero decirles con esto es que yo creo que nosotros tenemos que ser más intencionales y vivir con propósito realmente. What I want to say with all this is to say maybe we need to be more intentional and really live with more of a purpose. Porque a veces nosotros no vivimos con intencionalidad ni con propósito. Because sometimes we don't live with intentionality and with purpose. Perdemos nuestro tiempo en cosas que no aportan absolutamente nada a la humanidad ni a nosotros mismos. A lot of times we lose ourselves in things that really don't have any purpose to humanity or toward ourselves. Amados, hay mucho que construir There's so much to build. y yo lo sé. I know this. Como joven, cuando yo era joven, yo pensaba en muchas cosas y todavía sigo soñando. When I was young, had a lot of things I thought about. I still continue to dream. Hay carreras, hay sueños, There are careers, there's dreams, familias, there's family, proyectos personales, personal projects, ministerios. ministries. Pero este libro que estamos a punto de estudiar hoy nos llama a una cosa. But this book we're about to dig into today, it calls us to one thing. Nos llama a examinar qué es lo que estamos construyendo y para quién estamos realmente construyendo. It calls us to look and to ask the question, what is it we're building and for who are we building it? ¿Qué estás tú construyendo? What are you building? Porque ven, todos estamos construyendo algo. Because we're all building something. A veces no estamos conscientes de esta realidad, Sometimes we're not conscious about this reality, pero siempre estamos construyendo but algo. we're always building something O estamos destruyendo. or we're destroying. Pero es una construcción en un sentido. But in a way, that's also a building. Entonces hoy el libro Ageo nos llama a examinar qué es lo que estamos construyendo y para quién. So the book of Haggai is going to talk to us today about what we're building and for who. Bueno, un poco de contexto I'm going to give you a little bit histórico of del historic libro. context about the book. El libro fue escrito alrededor del año 520 antes de Cristo. This book was written around the year 520 before Christ. El pueblo de Judá había regresado del exilio, The Judah had come back from exile. el exilio en Babilonia, It was an exile in y Babylon. Dios había puesto una tarea en sus manos. And God had put a job into their hands. Ellos tenían que reconstruir They el needed to templo. rebuild the temple. Lo interesante es que ellos estaban ya libres, The interesting thing is that they were now free. no estaban bajo el yugo del imperio babilónico. They weren't anymore under a yoke from Babylon. Pero aun cuando estaban libres, no estaban enfocados. But even though they were free, they were not focused. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. And this happens a lot to A us. veces estamos libres, Sometimes we're free, pero muy but desenfocados, we're really unfocused. perdiendo el tiempo, We're wasting our time como si el tiempo no fuese importante, as if time wasn't important. malgastando nuestra energía y nuestros recursos, We're spending our time and our energy wrong, como si nosotros no fuésemos mayordomos de esas cosas delante de Dios. almost as if we weren't stewards of these things that God's given us. Ven, Dios los había traído de vuelta a Jerusalén So God has brought back Jerusalem con una sola tarea, with just one job. para reconstruir el templo. They need to rebuild the temple. El templo era el centro de la vida espiritual del pueblo. The temple was the center of spiritual life for this city. Entonces la reconstrucción del templo representaba algo mucho más que algo físico. So the reconstruction of the temple, it represented something much more than just a physical Tenía una structure. importancia muy espiritual para el pueblo. It was a very important spiritual importance for this Al group. principio, al llegar ellos comenzaron con la tarea, At first, they started on this job, pero pronto, ante la oposición y las dificultades, ellos eligieron la comodidad por encima de la tarea encomendada por el Señor. but as time went on, because of difficulties, because of different persecutions and things, they ended up choosing to be comfortable in a kind of a comfortable way more than the work that God had put in front of Yo them. no sé si ustedes se están dando cuenta que nosotros nos parecemos mucho a este pueblo. I don't know if you're starting to see that we might look a whole lot like this group of people. ¿Cuántas veces nosotros no elegimos la comodidad personal por encima de lo que Dios nos llama a hacer? How many times have we chosen personal comfort over something God's called us to do?
Señores, en lugar de priorizar a Dios, Instead of prioritizing God, ellos se enfocaron en construir sus propias casas. they started focusing on building their own houses. Ellos querían estar cómodos. They wanted to be comfortable. Ellos estaban pensando en su futuro, They were thinking about their own en futures, su comodidad. in their Y comfort. esta es la mente humana. And this is the human mind. La mente humana siempre te dice, ¿por qué tú no haces esto primero que eso? The human mind always says, why don't you do this before that? Muchas veces hay personas que me dicen, pero ¿por qué tú no tienes tu casa propia cuando tú estás en plantación de iglesia aquí, allá y allá? Sometimes people ask me, why don't you own your own house when you're here planting churches in all these different places? Como si esas personas fuesen Dios y lo que me dicen tiene que ser lo que yo hago. It's almost as if these people were like God. God, and that I needed to do what they were telling me I needed to do. La obra de Dios quedó abandonada. The work of God became abandoned, Pasaron 16 años. and 16 years went by, El pueblo viviendo su vida, and the people were just living their lives. buscando su comodidad They personal, were just looking for their personal comfort olvidando todo lo que Dios les había llamado a hacer. and forgetting everything God had called them to do. Entonces Dios envió a este hombre llamado Ageo. And so God sent this man named Haggai. Dios envió a su hombre, a su profeta, para hablar a su pueblo He sent his man, his prophet, to come and speak to his people con una palabra que los sacudiera, with a word that would shake them, pero también una palabra que encendiera un fuego en sus corazones. but also a word that would ignite a fire in their Y hearts. prácticamente, si yo pudiera resumir lo que Ageo fue enviado a decirles al pueblo, If I could just make a summary of what it is Haggai was sent to say to the people, estas serían sus palabras. these would be his words. Consideren bien sus caminos. Consider well your ways. Busquen primero el reino de Dios. Look first for the kingdom of God. Construyan lo que realmente importa. Build what is really important. El libro tiene muchas enseñanzas This book has a lot of teachings, y muchos principios para nosotros aprender y aplicar a nuestras vidas. a lot of principles that we can apply and use in our lives. Pero por asunto de tiempo solamente vamos a ver 4 enseñanzas que a mi entender son fundamentales para nosotros, especialmente en el tiempo en el cual nosotros vivimos hoy. Today, we're just going to look at 4 of the different teachings this book has to show us that I think are really relevant to our lives today. La primera enseñanza que quiero señalar es esta. No pongas tu prioridad en lo temporal. The first thing I want to teach today is about not putting importance on temporal things. No pongas tu prioridad en lo temporal. Don't put your priority on the Y temporal. yo creo que esto es sumamente relevante para nosotros hoy, I think this is incredibly important and relevant for us today porque vivimos en un tiempo que promueve las cosas materiales, because we live in a time where everything is, the material things are promoted. el materialismo, Materialism, el consumismo. consumism. De hecho, para pueblos enteros, esas cosas son más importantes que el Dios verdadero a cual nosotros servimos. For people in groups in general, these things are even more important than the God that we serve. Y aún para nosotros, a veces esas cosas se convierten en ídolos que compiten con el Señor. And for us, sometimes these things can turn into idols that compete for the place of the Lord in our lives. Yo quiero invitarles a leer los versículos 4 y 5 I want to invite you to look at verses 4 and 5 del primer capítulo. from the first chapter. El libro tiene 2 capítulos solamente. There's only 2 chapters in this book. Y dice, ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. So Haggai chapter 1, verses 4 and 5, it says, "Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways." Quiero ser muy claro aquí. I want to be really clear here. Dios no está en contra de nuestras bendiciones materiales. God is not against our material blessings. Dios no está en contra de que tengas dinero. God's not against you having money. Pero cuando estas bendiciones desplazan la misión de Dios,
entonces se convierten en ídolos y en un problema serio para nuestra fe. But when these blessings come and they take the place of God and his vision in our lives, they become idols in his place of him. Cuando en vez de vivir para el Cristo al cual nosotros cantábamos, nosotros comenzamos a vivir para esas cosas, entonces esas cosas sí se convierten en una maldición en nuestras vidas. Instead of living for the Christ that we just sang about and worshiped, we begin living for these different blessings. It becomes and converts into an idol in our lives. Así que el problema no es ni era tener buenas cosas. And so the problem isn't, and it wasn't, having nice things. Lo que Dios está señalando aquí es el desorden en las prioridades de un pueblo. What God is pointing at here is there is not a good order in the priorities of the things that they have. El pueblo había elegido poner sus propios intereses antes que el reino de Dios. These people had decided to put their own interests above the interests of God. Ven, hoy muchos corren detrás de sus casas bonitas, Even today, a lot of people are running after their beautiful houses, sus logros, their achievements, sus sueños, their dreams, sus proyectos their personales. personal projects. La pregunta que tengo para nosotros hoy es, ¿dónde está nuestro enfoque? So the question I have for us today is, where is our focus? ¿Dónde está tu enfoque? Where's your focus? ¿Qué es lo que realmente importa para ti? What is it that is really important for you? ¿Estamos más preocupados por nuestra comodidad que por la gloria de Cristo? Are we more worried about our own comfort than we are about the glory of Christ? ¿Invertimos más en lo que perece que en lo que permanece? Do we invest more in what appears than in what is permanent? Porque te tengo que decir esto. Si nuestra inversión es en las cosas de este mundo, I have to tell you that if our investment isn't in the things of this world, a despensa de la inversión en el reino de Cristo, instead of being focused in investing in the kingdom of Christ, estamos invirtiendo mal. we are really investing poorly. Viendo uno de los videos de la tragedia, Seeing and watching some of the videos from the tragedy that happened, no podía dejar de pensar en esto. Una serie de vehículos de marca, I couldn't stop thinking about this. There were lots of very expensive vehicles. vehículos que cuestan millones, There were vehicles that cost millions. relojes de Rolex y de marca. There were Rolex watches and other brands. Y todas esas cosas se quedaron entre los escombros. And all of these things, they just were left in the ashes. O todos esos vehículos se van a entregar a familiares. And all of these cars of these people are now just going to be given to some family Una member. vez más, no es que esas cosas son malas en sí, But I want to make sure you understand, it's not that these things are bad. pero si el enfoque nuestro es en estas cosas, But if our focus is in these things, nosotros estamos invirtiendo mal, then we are investing very poorly, porque esas cosas van a perecer. because these things are gonna go away. Pero hay una inversión que nosotros hacemos But there's an investment that we can do que permanece. that will be permanent. Y vamos a hablar más sobre esa inversión. And we're going to be talking a little bit more about that investment. ICM, miren, yo no puedo forzar a nadie aquí a vivir de cierta manera, I can't force anyone here to live in a certain way. pero como pastor tengo una responsabilidad de decirle las cosas But como, as a como pastor, son. I have the responsibility to tell you the things as they are. Dios nos llama a levantar una obra con propósito y con intención. God is calling us to lift up a work that's with purpose and with intention. Pero hoy el templo de Dios no es un templo físico. But today, the temple of God is not a physical building. Nosotros somos su templo. We are his Las temple. personas son su The templo. people are his temple. Así que la pregunta que quiero hacernos hoy es, ¿estamos construyendo vidas que reflejan a Cristo? So the question I want to ask today, are we building lives that reflect Christ? ¿Estamos invirtiendo en otras personas para que crezcan en su obediencia al Señor? Are we investing in other people so that they can grow in their obedience to the Lord? ¿O estamos distraídos, Or are we distracted? ocupados en nuestros pequeños reinos? Are we occupied in our little kingdoms? Estamos aquí, pero
estamos con tigueraje, estamos persiguiendo nuestro propio proyecto o estamos buscando nuestro propio reino pequeño. We're here today, but are we really in our hearts looking and seeking our own kingdoms or our own personal projects? Familia, construyamos con la eternidad en mente. We need to build with eternity in mind. Construyamos no buscando gloria propia We want to build not looking for personal glory, o no buscando comodidad personal, not looking for personal comfort, sino para la gloria de Cristo. but for the glory of Christ. Es tiempo de reflexionar It's time to reflect y reorganizar nuestras vidas and to reorganize our lives alrededor de la palabra de Dios, around the Word of God de lo que Cristo tiene y quiere para nosotros. for what Christ has and wants for us. La segunda enseñanza The second que teaching, creo que es sumamente importante para nosotros I also think is incredibly important for es us, que la obediencia real siempre produce bendición. is that the real obedience always produces blessing. Siempre. Always. Aun cuando nosotros no podemos ver algo tangible en el momento, Even though we can't see something tangible in the moment, pero siempre lo hace. but it always happens. Vamos a leer los versículos 12 y 13. We're going to be looking at verses 12 and 13. Dice, sí, Chapter el 1. capítulo 1. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Chapter 1, verses 12 and 13. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josedek, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. Cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios a través de Ageo, When the people heard the message of the Lord through Haggai, el texto dice que se arrepintieron. the word says that they repented. En otras palabras, ellos no hicieron una actividad religiosa para proyectar algo. Ellos tomaron una decisión de hacer lo opuesto a lo que ellos hacían antes. They didn't just do some kind of religious activity to kind of look like they had learned something. No, they made a decision to change and be different. Y comenzaron a trabajar. And they began to work. Y como ellos obedecieron, el Señor les hizo una promesa. And because they obeyed, God gave them a promise. Yo estoy con ustedes. I am with you. Qué hermosa promesa. What a beautiful promise. Cuando nosotros ponemos manos en lo que importa realmente, When we put our hands to what's really important en lo que importa para Dios, and what's important to God, Él mismo se compromete a estar con nosotros. He Himself promises to be with us. Porque cada vez que Dios nos llama a hacer algo, So every time God calls us to do por something, pequeño que sea, no matter how small it could be, siempre vamos a necesitar a Dios para hacerlo. we're always going to need God to be able to do it. Si tú puedes hacer algo If you can do something que tú dices que Dios te ha llamado a hacer en tu fuerza, and you say it's because God's called you to do it, but you're doing it in your strength, probablemente es tu cerebro o tus emociones que te están traicionando. it's probably your own brain or your own emotions that are wanting you to do this. Todas las cosas que Dios me ha llamado a hacer, yo siempre he necesitado a Dios para poder hacerlo. Every single thing God's called me to do, I've always needed Him in order to be able to do it. En mi fuerza, yo no hubiese podido liderar a una comunidad diversa como esta. In my own strength, there's no way that I could be the leader of such a diverse community. Yo as no we have tengo here. el amor intrínseco, I don't have this intrinsic love. no tengo la paciencia I intrínseca, don't have this intrinsic patience. no tengo la fe por mi fuerza. I don't have faith because of my own strength. Si no fuese por la misericordia de Dios y la gracia de Dios obrando en mí y en esta comunidad, no hay forma. If it wasn't for God's mercy and His grace working in me and working in this community, there would be no way.
Y esta promesa hermosa que nosotros vemos aquí, la vemos repetida en el Nuevo Testamento. And this promise, this beautiful promise we see here, we see it repeated in the New Testament. Uno de los textos que más usamos aquí, la Gran Comisión, One of the texts we use a lot here is the Great Commission. Mateo 28, It's Matthew 28. Jesús nos hace la misma promesa, And Jesus gives us the same promise que si nos dedicamos a ser discípulos de las naciones, that if we dedicate ourselves to make disciples of the Él va a nation, estar con nosotros hasta el fin. he is going to be with us until the end. Amados, no basta hoy con sentirnos mal y reflexionar. So I don't want us to end feeling bad as we reflect. Nosotros, no basta esto, nosotros tenemos que obedecer. This isn't enough. We need to obey. Porque cada paso de obediencia nos lleva más cerca al propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Because every step of obedience, it takes us a step closer to God's purpose in our lives and in our community. Esto para mí es muy reconfortante. This is very comforting to me, Saber que no estamos solos en la misión. to know that we're not alone in the mission. Que cada paso de obediencia activa la presencia sobrenatural de Dios conmigo, pero también con nuestra comunidad. That every active step of obedience we take, that God's presence is with me and with our community. Algunas personas no tienen la tarea de estar frente a un grupo como este. There's some people who don't have the job to stand up and be in front of a group of people like this. Hacen los trabajos más invisibles, They might do different works that limpian el baño, aren't seen as much. Maybe they're cleaning the bathroom. trabajan en la cocina, Maybe they're working in the kitchen. se encargan de las cosas que muchas veces que pocos ven. They are in charge and doing the things that few people see. Quizás sientes que tu esfuerzo es poco, Maybe you feel like your effort is little. o quizás sientes que tu esfuerzo es invisible. Or maybe you think the things you do are invisible. Tu esfuerzo en tu familia, Maybe what you do for your tu family esfuerzo en tu iglesia, or what you do for your church tu esfuerzo en tu trabajo, or in your work tu esfuerzo en tu comunidad, or in your community. quizás sientes que es muy pequeño e insignificante. Maybe you think what you give is very small and very insignificant. Pero hoy quiero decirte que no lo es. But today I want to tell you that's not true. Si lo que tú estás haciendo es lo que Dios te ha llamado a hacer, If you're doing what God has called you to do, si Dios te ha llamado a agarrar una escoba para barrer este contén, if God has called you to grab a broom and to go out and to sweep this patio, si Dios te invita a limpiar los baños, if God has invited you to help clean our bathrooms, tu paso de obediencia va a ser una bendición para esta generación y va a abrir puerta para las generaciones futuras. your investment of obedience is going to be a blessing for this generation and for future generations. En la casa de Dios, las personas con impacto no son las personas que tienen un micrófono. In the house of God, the people who have impact are not the people who have a microphone. No necesariamente. Not necessarily. Para tener un impacto en la casa de Dios, tú no tienes que tener un título de pastor To have an impact in the house of God, you don't have to have the title of a pastor o cualquier otro título. or whatever other title. Lo que tú necesitas es tener oídos para escuchar la voz de Dios What you need is to have ears that can hear the voice of God y un corazón humillado y un corazón obediente a la voz de Dios. and a heart that is humble and obedient to the voice of God. Cuando obedecemos, Dios se mueve siempre, When we obey, God always moves. siempre, Always. siempre. Always. Ok, la tercera enseñanza So the third teaching es que debemos construir con la eternidad en mente siempre. is that we should always be building with eternity in mind. Always. Esto es sumamente importante. This is so important. Hay muchas construcciones que se hacen hoy, There's different buildings they make today que se hacen en conflictos, that they make in conflict que se hacen por orgullo, or they make because of pride porque no estamos pensando en el futuro. because we're not thinking in the future, No estamos haciendo las cosas con una visión eterna. because we're not doing things with an eternal vision. No estamos pensando en Revelación 7.
we're not thinking in Revelation 7. en esa visión última que Jesús tiene en su mente cuando piensa en nosotros. In this ultimate vision that Jesus has in his mind when he thinks about us. Pero Ageo nos dice y nos llama a construir con una visión eterna, But Haggai tells us that we need to build with a eternal vision. a no construir por comodidad personal, We're not going to build just for personal comfort. a no construir por emociones, We're not just going to build because of our emotion, a no construir por nuestro ego, not just to build because of our ego, sino a construir en colaboración con el Rey cuyo reino es eterno. but to build together with the King for this eternal kingdom. Vamos a leer el verso 9 porque no tenemos tiempo. We're going to be looking at verse 9, chapter 2. Chapter 2, capítulo 2. Chapter 2, verse 9. Pero el texto dice que algunos lloraban porque el nuevo templo no era tan impresionante como el viejo. So the text talks about how some people were actually weeping and crying because this new temple they were building was not nearly as beautiful as the old temple Los they had. ancianos que conocían el templo que había construido Salomón, The older folks who had known the temple that Solomon had built que before, habían visto el esplendor de aquel templo, they had seen the splendor of that temple. cuando regresaron para la reconstrucción, When they came back to rebuild, en vez de regocijarse, estaban tristes instead of being joyful, they were sad y lloraban. and they cried. Y en medio de su tristeza, And while they were in the midst of their sadness, el Señor les dijo, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. the Lord said to them in verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque mientras ellos estaban pensando en el momento actual, Because while they were thinking in that actual moment, Dios estaba pensando en el futuro. God was thinking in the future. Y siglos después, Jesús mismo caminaría en ese templo. And thousands of years later, Jesus himself would walk in that temple. Entonces, la gloria postrera, la gloria de Cristo, el esplendor de Cristo, es mayor que la gloria y el esplendor del templo que construyó Salomón. And we know that the glory of Jesus and the glory of his kingdom and his reign is so much more than the glory of the previous temple. El domingo pasado, el hermano Kevin nos recordó algo que es sumamente importante para nosotros. Last week, our brother Kevin, he reminded us of something that's really important for us. A través de Sofonías, el libro que vimos la semana pasada, Last week, we were looking at the book of Zephaniah. Kevin nos recordó que el día del Señor se acerca He reminded us that the day of the Lord is near y ese día traerá juicio, justicia, restauración. and that this day is going to bring judgment and it's going to bring restoration. Y con esto en mente, con esta verdad de que el día del Señor se acerca, And with this in mind, that the day of the Lord is near, si nosotros somos sabios y no necios, if we're really wise people and not foolish, nosotros debemos construir no solo para tener comodidad personal. then we should be building not just to have personal Nosotros comfort. debemos construir pensando en la eternidad, We need to be building thinking about eternity, pensando en Cristo, thinking about Christ, pensando en el reino de Dios. thinking about the kingdom of God. Amados, vivamos como si realmente fuésemos ciudadanos del reino de Cristo. Living as if we really were citizens in the kingdom of Christ, Hagamos discípulos. making disciples. El tiempo que nosotros tenemos, vamos a invertirlo en otras personas. The time that we have, let's invest it in other people. Todos aquí tenemos 24 horas Every one of us here has 24 hours, y todos pueden decir que son personas ocupadas. and everybody can say that they're really busy people. Pero delante de Dios, ninguna excusa tendrá valor. But before God, there's no excuse that has value. Nosotros hacemos con nuestro tiempo lo que realmente valoramos. Are we doing with our time what we really value? Si para nosotros el dinero es más importante que la persona, If for us money is more important than vamos a people, enfocarnos en el dinero. then we're going to be focused on money. Si las cosas materiales son más importantes que las personas, If material things are more important las than vamos a poner people, por encima de las personas. then we're going to put those things above other people. Pero si las personas son más But importantes, if people are more important, si Cristo es más importante, Christ is more important, podemos tener bienes materiales, we can have great material, podemos tener mucho dinero we can have a lot of money, y vamos a usar todas esas cosas para la gloria de Cristo
y para la bendición de las personas. And we're going to use all of these things for the glory of Christ and for the blessing of his people. No habrá competencia entre una cosa y la otra. There's not going to be competition between one thing and another. Sirvamos con amor. We serve with love. Nosotros tenemos una sola vida en este cuerpo para servir con amor. We only have one life in this body to serve with love. Busquemos justicia. We look for justice. Y ni siquiera es para nosotros And it's not mismos. always justice for us. Es pensando en los más desfavorecidos. It's looking at those who are most unfavored. Es pensando en las cosas que no van bien en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. It's looking at the things that don't go well in our community or in our society. ¿Qué podemos hacer? What can we do? No hay que ir a quemar gomas. We aren't going to go out and burn tires. No hay que romper cosas. We're not going to go break things. No hay que estar hablando mal de los gobiernos We're not going to be todos los speaking días. No. bad about the government every day. Hay cosas que nosotros podemos hacer There are things that we can do en nuestro círculo de influencia, in our circle of influence, en nuestra iglesia, in our church, en nuestra in comunidad. our community. Cada uno tiene algo, Every person here has something. pero a veces nos dedicamos más a ver lo que el otro no está haciendo But sometimes we dedicate more time pointing out what the other person is not doing en vez de nosotros convertirnos en un modelo para esa persona. instead of converting ourselves into a model for that person. Cuarta y última enseñanza. The fourth and the last teaching, Nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano. our strength in the Lord is never in vain. Miren, Jesús murió sin casa, Jesus died without a house, sin una tumba propia. without his own tomb. Jesús no tenía bienes materiales cuando murió. He didn't have hardly any material things when he died. Jesús pero dio su vida. Jesus gave his life, Lo que muchos consideran una pérdida, what many people considered a loss. pero después de su muerte But after his death y su and resurrección, his resurrection, qué gran ganancia. what a great gain. Esa semilla al caer en el suelo fue lo que nos dio a todos nosotros vida. This seed that fell down into the earth is what came to give us all life. Y nosotros pretendemos dar vida sin nosotros morir. And can we pretend to give life without really dying? Nosotros creemos que podemos dar vida viviendo nuestra vida. Do you think we can really give life to others while we're living our lives? Donde sea que hay vida, Where there's life, donde sea que ustedes ven where you vida guys fluir, see life flourishing, siempre hay una persona o algunas personas que se están sacrificando. there is always one person or several people who are sacrificing No for that. puede haber vida sin sacrificio. There cannot be life without sacrifice. ¿Estás tú dispuesto para sacrificar algo que Dios te está pidiendo que sacrifiques para que haya vida? Are you willing to sacrifice something that God's asking you to sacrifice to bring about life? Yo no voy a leer el texto, pero el Señor promete estar con nosotros I'm not going to read the text right now, but God promises to be with us cuando le obedecemos, when we obey Him, cuando nos esforzamos en Él. when we're strengthened in Him. Ustedes saben que por qué yo digo que nuestros esfuerzos nunca es en vano, Do you know why I say that our strength is never in vain? porque nuestra verdadera porción es el Señor mismo. Because our true portion is the Lord Himself. Miren, todas las cosas que nosotros vemos, las cosas que palpamos, son cosas para nosotros usar All- mientras estamos aquí. All the things that we see and can touch, these are all things for us to use while we're here. Pero nunca fue la intención de Dios que esa cosa ocupara en nosotros, en nuestro corazón, un espacio o un lugar que no deben ocupar. But it was never God's intention that these things would occupy a space in our hearts that they weren't meant to occupy. Nuestro amor, nosotros no fuimos diseñados para amar cosas, We weren't designed to love things, sino para amar personas, no, but to love people, comenzando con Dios starting with y God luego con nuestro prójimo. and then later with our neighbor. Si el Señor es nuestra porción real,
God is really our y portion. el Señor está siempre con nosotros. God is always with us. ¿Qué más necesitas? What more do you need? Vayan a leer el libro, 2 capítulos, I want you to read this book. It's just 2 chapters. y ustedes se van a dar cuenta que el pueblo trabajaba arduamente, duro, And you're going to see that this group of people, they started working really hard. y buscaban llenarse con las cosas. And they were looking to fill themselves with things. Pero el Señor les dijo, nunca se van a saciar. And God said, but you're never going to be satisfied with Van that. a comer y no se van a llenar. You're going to eat, but you're not going to be full. Van a tomar agua y su sed no se va a quitar. You're going to drink water, but your thirst won't go away. No van a experimentar gozo real. You're not going to experience real joy. Porque el único lugar donde nosotros podemos experimentar plenitud de gozo es permaneciendo en Cristo Jesús. Because the only place that we can experience the fullness of joy is when we are living in Christ. A veces podemos obedecer y no ver resultados. Sometimes we can be obedient and not see results. A veces puedes amar a un hermano y lo que recibes es poco amor. Sometimes you can love a brother or sister and what you receive back is little love. A veces puedes darle la mano a una persona y esa misma persona te saca un puño. Sometimes you can give a hand to someone and that same person can pull out a fist. Pero aun cuando nosotros vemos lo contrario a lo que nosotros esperamos, But even when we see the opposite of what we're hoping for, obedecer a Dios siempre es una ganancia, obeying God is always a win. porque Él nos asegura que al obedecerlo a Él, Él siempre va a estar con nosotros. He tells us and assures us that when we obey him, he will always be with us. Así que aunque no veas resultados, So even if you don't see results, tu fidelidad impactará esta generación y las futuras. your faithfulness is going to impact this generation and future ones. Para terminar, So to finish, tengo algunas preguntas para nosotros. I have a few questions for us. ¿Qué área de tu vida, What area of your life, de tu familia, your family, de tu iglesia, your church, de tu nación your nation necesita ser reconstruida? needs to be rebuilt? Yo quiero que pensemos en esas áreas. I want us to think about these areas. Nuestra vida personal, Our personal nuestra life, familia, our family, nuestra comunidad de fe, our faith community, nuestra nación. our nation. Y pensarle al Señor, Señor, ¿cuáles son las áreas que necesitan ser reconstruidas? And ask the Lord God, what are the areas that need to be ¿Y cómo rebuilt? quieres usarme a mí? And how do you want to use me to do that? Y la segunda pregunta es, ¿en qué estás tú invirtiendo hoy tu tiempo And the second question is, where are you investing your time today? que permanecerá hasta la eternidad? Where are you investing that will be permanent until eternity? ¿Estás perdiendo tu tiempo en cosas triviales Are you wasting your time on trivial things? o estás siendo intencional y estratégico en la manera que usas tu tiempo? Are you being intentional and strategic in the way that you use your time? La tercera pregunta, ¿estás tú viviendo con la perspectiva del reino de Dios? The third question is, are you looking and living with a perspective of the kingdom of God? ¿O estás distraído buscando desarrollar tu propio reino cómodo? Or are you distracted, looking to build your own personal, comfortable kingdom? Y la última pregunta, ¿estás trabajando para dejar una herencia espiritual a la generación futura? And the last question is, are you working to leave behind a spiritual inheritance for a future generation? Así como Ageo animó a su pueblo, So just like Haggai was encouraging his people, te quiero animar hoy. I want to encourage you. No dejes a media lo que Dios te llamó a hacer. Don't leave things halfway done what God has called you to do. Algunos de ustedes iniciaron una obra Some of you guys have started a work y quieren abandonar and it's been abandoned para perseguir su comodidad personal. to pursue your own personal comfort. Recuerden, nuestro llamado es reconstruir Remember that our call is to build. y puede ser vidas, It could be lives, it puede ser could familias, be families, puede ser it comunidades, could be communities. a reconstruir. It's to rebuild. ¿Por qué ustedes creen que nosotros queremos estar en Quinigua?
Why do you guys think we want to be in Hiniwa? Queremos estar en los rieles. Why do we want to be in Los Reales? Queremos estar aquí. Why do we want to be here Queremos estar en otros lugares. and in other cities? O por lo menos apoyar a los que van a otros lugares. Or even to support what's going on in other places? Es porque el llamado claro de Dios a mi vida es este. Because the clear call of God on my life is this. Mi asunto no es otra cosa. My job isn't something else. Yo no tengo, el otro día un joven me preguntó, pastor, los hombres son amantes de vehículos, de cosas. ¿Cuál es la cosa que te apasiona? A couple days ago, a young person approached me and they said, I know men really like and get into cars and different things. What's something that gives you Y passion? yo le dije, vehículos, si el vehículo me puede llevar del punto A al punto Z, yo estoy bien. He said, if I have a car that takes me from point A to point C, I'm good. Ya yo estoy en los 40 años, estoy en mis 40 Oh yeah, años, I'm in my 40s y yo estoy más consciente de la brevedad de la vida que cuando yo tenía 20 años. and I am a lot more conscious of the brevity of life than when I was 20. Y si hay algo que quiero hacer con mi vida, There's something I want to do with my es life. servir a Cristo It's serve Jesus y amar a las personas. and love other people. Las otras cosas las puedo disfrutar si el Señor me permite hacer. The other things I can enjoy if God permits me to do that. Pero para mí no son una prioridad. But for me, that's not a priority. Hoy Dios nos está diciendo algo. Today, God is telling us something. Lo mismo que le dijo al pueblo de Ageo. Same thing that he was telling the people of Haggai. Levántense, Get up, trabajen, work, reconstruyan, rebuild, sean fuertes, be strong, porque yo estoy con ustedes. because I am with you. Esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy. This is what God has for us today. Él quiere que nos enfoquemos en las cosas que son importantes para Él. He wants us to focus on the things that are important to Así him. que, iglesia, construyamos para la eternidad. So, church, let's build for eternity. El día del Señor se acerca. The day of the Lord is near. Consideremos hoy nuestros caminos. Let's consider today our ways. Hay tiempo para nosotros arrepentirnos, There's time for us to repent, cambiar to change, el camino por el cual estamos to dirigiéndonos change the path that we've been walking on, y comenzar a construir para lo eterno. and to begin building for eternity. Y recuerden que nuestra obediencia hoy Remember that our obedience today no solo nos bendice a nosotros, doesn't just bless us, pero también bendice nuestra generación but it blesses our generation, y abre puertas para las generaciones futuras. and it will open doors for future generations as well. Que el Señor nos ayude. May God help us. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz. Father, help us to hear your voice. Guárdanos de construir para nuestra comodidad personal, Help us not to rebuild just for our personal comfort, sino a construir con la eternidad en nuestra mente. but to build with eternity in mind. Señor, tú nos has llamado a reconstruir God, you've called us to rebuild los muros caídos, those fallen down walls, las paredes destruidas, the walls that have been destroyed, familias, families, comunidades. communities. Señor, fortalécenos. Jesus, give us strength. Ayúdanos a hacer lo que realmente es importante para ti Help us to do what's really important for you, y a pensar siempre en cómo podemos ser de bendición a los demás. and help us to think about how we can be a blessing to others. Gracias por el mensaje de Ageo. Thank you for the message of Haggai. Te adoramos We worship you en el nombre de Cristo Jesús. in Te the name damos of gracias. Jesus Christ. Amén. Amen.